Kapang ni takut saya bukuksong. Kini di Pramothai Komoksa, Mono Bazaro, ini ni Jereli, Aurelio, sini Mirza Kathala Rajapuर ni Shantir Bazar, Chuno Jaljan ni je pasta village committee ni final, এই বিচন্দ্রনগর কল সিনেঙ্গে সে কয়েকটা গানা গিনি পঞ্চায়েতে ফাইনাল সাতনো সাতু আতিনে বাতি তিনিয়াবই দা হরেন ভাই আনো আমারি রই ওবাগ্রনি ইয়াগনো মজবুত খেনে নিনি ফাইনাল রঙ জত তনো আনি বুকানি বিশিংতি ওবাগ্রনি বিশিংতি যতন খুলুম মুখলে ইয়াফারো তাবো গামতিনি তাই কতর সঙ্গে থাঙ্গিয়া ওবাগ্রানি নকবার ত্রিপুরা রাজ্য যে চলেই তংমানে অনকবর বায়ুং অবনতৈকে বোকা সৈনক মালিয়া দা বোবাই থাঙ্কা চৈত্র মাসতে কতবে বারলিয়া বোবা গেনা বাচ্চা সয় শিলংয়ে আনারস হলে আসলে নাই নেই মানে শিলংয়ে আনারস কিন্তু 12 মাসও থাইও 12 মাসও থাই মানে কারণে চৈত্র মাসে আনারস খাইছে আমনে কারণে তিনি বিজেপির জায়গায় জায়গায় মিছিল মিটিং খাই মানলিয়া তিনি অরনিও চিনিছে সেখান বিজেপি মিছিল খাইনে পারমিশন মান যা পারমিশন না যা কিন্তু মিছিল খাই মানলিয়া চিনি তিনি পাঁচটা পঞ্চায়েতে বরক সিফাইকো সারা এলাকানে বরক ফাইকে গেতা মংনাই বরক খাকলাই থালাই 1000 এর উপর বাইক তেই শুধু মির্জা কাতলা রাজাপুর দুইবার বাইক মিছিল খাইকা একবার পরে বড় মিছিল খাই মানিয়াকো বোবাগ্রানি থানসানি বিশিংতে এমন জিনিস সম্ভবঙ্কা যে জিনিস সাধারণ বোবাগ্রানি দূরে থাক বোবাগ্রানি সাধারণ চগিয়া ছেলে ডেভিড মুরা সিংহ টক্কর নানি বাগাই স্বয়ং বিপ্লব দেব তিনটা বিজনসভা খাইনানি বাইদংকা মির্জা কাতলা রাজাপুর কিন্তু না পিংকিলাও চেয়ার খালেন থাকা নরক নবাই খানা আগামীতে 3 দিনও সারা দুনিয়ানি জেনারেল ইলেকশন তো ভালো আর চেয়ার খালি নেই থানায় আং আশা করি আহাইয়াকে প্রতিমা দিদি সারি থরসা ওই ঘুরে ফোনো প্রতিমা দিদি সারি থরসা ওই কামে ঘুরে ফোনো বড় মাসা ফোনো মান যাবে নেই পাপিয়া দিদি হাই বড় জিএস বিজেপি নে মহিলা মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বাইদ্যংখা 2-3 জন বড় নেত্রী ফাতানে বরকতি নাই নগ খুলুমনানে অবাই মাত্র বোবাগ্রা এই থানসানি বিশিংতেনে সম্ভব আপনি ভাবে এই কোন ওখানে চিন্তা করে সে অলরেডি জিতেই থাকা আবার সাই মানেন মহারাজানো কিরিজা গইল বিজেপি সরকারে অন্তত 28 প্রার্থীর নানি দুঃসাহস খারে লিয়া মাত্র বিজেপি 11টা আসন লড়াই খেরাবো তার মানে বিজেপি কোন সময় শূন্য লিয়া আইপিএফটি তো শূন্য থাকছে নাই 0+0 রেবতী মানে নিজে সে 18টা 15টা পর্যন্ত প্রার্থী লাগলিয়া আমনি কারণে চৈত্র মাসে ফাইনাল 10 তারিখ যে সেখানে আনারস ব্রুম থাইছিনাই আবার পরিষ্কার তবে কখনকে হাইছে ও জাগাবো মহারাজা হাঙ্কাকে রাম মহারাজা শ্রী রামচন্দ্র ও জাগাবো লঙ্কাও যে রাবণ আসব নাই ও রাবণ নি বিনাশ নাই ফাইনাল 6 তারিখ ভোট মানে বিশিংতে 10 তারিখ নি গণনা 10 তারিখ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট দশমী দিন রাবণ কিন্তু রামচন্দ্র ভোট খায় আপনি বলি 10 তারিখ হলো বিজেপি আইপিএফটি রায়কোষ সরকার 10,323 নি চাকরি চাই ত্রিপুরা ল্যান্ড নেই রেনাই নেই রিয়া খাই নাই ও যে অবৈধ দল 10 তারিখে বিসর্জন নাই আপনি বাগে যখন বিসর্জন মানে রেডি খা তাবক সার এনসি ও সাইমান খা সার এনসি অলরেডি সাইমান এটা সাইকিন খা সিনে সার এনসি শাখা পুরনে দল সংযুক্ত শাখা সংপাস এলিয়া সিনে ফিল হামিয়া जों একটা ফানে যে দিলিয়া হলে আবানি কোগিয়া সিনে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী জি खुद मजबूर हो गया कि 11 सीट में लड़ने के लिए मजबूर हो गया 15 सीट में लड़ने का उनका हौसला नहीं रहा और अभी स्वयं हमारे एनसी देवर्मा सर जी मजबूर होकर बताना पड़ा कि हम ये इलेक्शन हार रहा है हम लोग तो छोड़ दिया है हाल अभी जो होना है 10 तारीख में देखा जाएगा इसीलिए बीजेपी भड़क गया
मारपीट करने का भी उनका औकात नहीं रहा। अभी बीजेपी बोलता है कि उनका फ्लैग छीनो, उनका पोस्टर फाड़ो। अभी आईपीएफटी से ये करवा रहा है, हम लोग कोई उनका रिएक्शन नहीं दिया। अभी मजबूर होके खुद हमारा फ्लैग पोस्टर चुराने के अब बाध्य हो गया। अभी ये फ्लैग पोस्टर चोर बन गया, लीडर नहीं रहा। फ्लैग चोर डाउन डाउन, फ्लैग चोर 10 तारीख में जरूर हारेगा। तो ये फ्लैग चोर वालों को हम बताना चाहते हैं कि आने वाले 10 तारीख में हमारा चोरी किया हुआ फ्लैग सिर पे बांध के जरूर हमारा विजय मिছিল में आप लोग आना, हम इनवाइट करते हैं। तो फ्लैग चोर वालों को हम लोग आदर करते, सम्मान करते। ये लोग सिखाता है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन हमारा महाराष्ट्र तिपरासा कल्चर ये नहीं सिखाता है। हम लोग सिखाता है कि प्यार करो, प्यार बाटो, हम जागमाने बिसिं तेसे थानसानि मानो सिनि समाजो सिनि बर' रखना जों निजेनि ताखुक बरै थांफानो जों लामा लामा हिमरै दंया। अ दादायै अ काकायै बासैयै हिनै सिजों बनो गोबागै निजेनि आपन खायनाय सेवा शुश्रूषा खायो। किन्तु गुबुननि दफानि बर' निजेनि नकनि ताखुक नक पर्यन्त बुमाना पर्यन्त नकनि रोख्लाय रहरो कबर लामाव हिमरै दङो। बरक सिमिसि बुलाय तगलायनि बागै वानसगै मानो, उपकारिनि उपकार शिकार खायांगै मानो। आमानि बागैनो आ कालचारनो रेवती संतो बनानै जेसेबां चेष्टा खायतों अनकनाथनि साहारा नावै रेवती कोनो समय एडिसि जय खायमानया। महाराजा जातिनि बागै हमजागो आमानि बागै नागरिक सुरक्षा बिनि विरोधी खायो। महाराजा ते तिपरासार जों थानसा नायो, थानसा नायनो आरो एडिसि निर्वाचन जों जितिसिनाय अब साय मानो आबानि बागैनो प्रशासन में तहसील केबें केबें होंगे। हम लोगों को जितना भी आप लोग रोकने का कोशिश करो, जितना भी दिल में दिल जले बनकर घूमो। हम लोग को प्यार बांटने वाले प्यार बांटेंगे, पत्थर बांटने वालों को भी हम लोग फूल देंगे। इसलिए महाराजा को पत्थर बांटने वाले भी हम उनको फूल बांट के महाराजा का चरण में आ गया। आपने देखा होगा पिछले साल महाराजा के ऊपर पत्थर फेंका था, हमारा भाई ने दूसरों का बात में आके खुआई में हम लोग को पत्थर फेंका था। ये पत्थर फेंकने वाला भी हम लोग के साथ आ गए तो क्या गम है। तो हम लोग तो जीतने वाला है, इलेक्शन जीतने के लिए आए हैं, जीत के जाएंगे और जीतने के बाद ग्रेटर तिपरालैंड हम लोग जरूर बनाएंगे। आईपीएफटी ने कॉम्प्रोमाइज किया, तिपरासा थानसा के महाराजा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये डेविड मोरे सिंह और हरेंद्र रियांग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हमारा और भी मीटिंग है, दूसरा मीटिंग में अभी जा रहा है, ऐसा बड़ा रैली हो रहा है दूसरा जगह पे। तो सभी को धन्यवाद। खुलमखा बुमाग्रा एग्लक्थम तिपरासा एग्लक्थम जों थानसाङै अन्थैमार्का आशीर्वाद होइनाय अ एलाकानो अवश्य डेभलप खायनायनि बागै चेष्टा खायनाय आबानि बागै हामारि बायदि फारि फायथागो सिनि तिपरासा रक थानसांनि बागै सिनि तिपरासा बागै जयदनि रोनाय ते बुमाग्रानि बागैबो जयदनि रोय आनि कगनर फायरोनाय तिपरासा तिपरासा बुमाग्रा बुमाग्रा Anda Samariwan, Anda Samariwan, bumakan di sini siap, hamba.